Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus derenge ngaos Sahih Bukhari iki wonten catatan nggih utawi nggih mudawanah sesuatu yang diabadikan para ulama biar kita ngertos Imam Bukhari ku sinten dan kenapa sampai dapat status as-sahul kutub ba'da kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kitab Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Quranul Karim. Jadi setelah Al-Quranul Karim kitab paling sahih ini kitab Bukhari. Nah, kenapa ini penting? Karena semua orang Islam pasti pegangannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, problemnya kalau tidak di al-jarh wa ta'dil, tidak dicek, orang ingin dipercaya orang kemudian mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu hadis yang pertama dicari itu al-jarh wa ta'dil. Jarh itu nyatoni, maksudnya nyatoni itu kualitas rawi ini gimana? Steril enggak? Bersih enggak? Setelah bersih, soleh, dia hafalannya bagus enggak? Mungkin solehnya cukup, adilnya cukup, tapi IQ-nya enggak bagus. Atau solehnya cukup, IQ-nya bagus, kasus enggak punya, tapi dia tidak mulazim, tidak orang yang serius nekuni ilmu hadis. Sehingga enggak ngerti hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Terus prosesnya kayak apa? Terus niki beberapa catatan yang ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunipun Syekh Zakaria Al-Ansori tentang kitab Hadis Sari sebagai muqaddimah kitab Fathul Bari. Insyaallah badhe kula waos mengke terus ngaos Bukhari. Nggih, monggo kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah. Rata-rata di Jawa baca bin Bardisbah Al-Ju'fi. Walida yaumal jum'ah pada sholat risalah sa'asrota lailatan. Jadi sebagaimana kita ngaji nahwu ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa? Fathah. Jadi bacanya tetap risalah sa'asrota lailatan kholat min syawal sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala dawuh sapa al-imam al-Bukhari sahibul jami' as-sahih al-musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dados nama resmi Sahih Bukhari, beliau piyambak itu menamai niku Al-Jami' As-Sahih, napa Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi semua yang dikatakan beliau itu sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau ngendikan wa sunanihi wa ayyami. Semua perilaku beliau dan hari-hari beliau. Karena hari-hari beliau ini penting. Saya ulang lagi, hari-hari beliau ini penting karena kalau sesuatu itu pernah dilakukan Nabi itu menunjukkan boleh. Meskipun itu hal-hal yang keseharian. Napa hal-hal sing napa? Keseharian. Ini kula waos iki. Di kitab kula gadan kula nu cetakan Darul Fikr teng Hadis Sari halaman 7 nih. Ra'a itu ningali ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annani lan kaya-kaya sedune ingsun waqifun wong sing mandeg bene dhewe ana ing ngersane Kanjeng Nabi. Wa biyati lan iku ana ing tangan ingsun mirwahatun utawi alat tenggene kamus alat kipas ya semacam tutuk kecil atau tongkat kecil. Azubtu engkang nolak ingsun utawa melindungi ingsun to nolak ingsun biha klan mirwahah anhu saking Kanjeng Nabi. Jadi beliau mimpi di depan Nabi kemudian bawa tongkat kecil yang menghalau hal-hal yang menyakiti Nabi, sesuatu yang kotor. Cara sakniki mungkin lalat, nyamuk atau kotoran, semuanya tak halu dengan alat itu. Fasal tu mongko takok ingsun ba'dul mu'abbirina ing sebagiane wong sing ahli takbir ru'ya, ahli nakwil mimpi. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul mu'abbirin ni mari ingsun dawe anta tazubbu anhul kisbah. Antau ta sira tazubbu iku nolak sira anhu saking Nabi al kisbah ing kedustaan. Dawe Sayyid Muhammad Alawi teng kitab Abwabul Farad. Kebaikan pun kalau di atas namakan Nabi dan ternyata Nabi tidak ngendikan itu bahaya sekali. Misalnya gini, wiridan hasbiyah wa ni'mal wakil, kan ada orang tertentu yang riwayatnya 10.000, ada yang bilang 40.000.
Itu kalau di atas namakan Nabi itu mengikat karena yang dawuh itu Kanjeng Nabi. Dan itu bahaya bagi umat yang nggak bisa melakukan itu seakan-akan tidak anut Kanjeng Nabi. Padahal penentuan jumlah itu kata Sayyid Muhammad itu tidak dari Nabi. Maka kata beliau kita akan melawan orang yang seperti itu. Kebaikan biar tetap kebaikan. Tidak usah mengatasnamakan Nabi yang nanti menjadi sakral dan itu umat menjadi salah semua kalau tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebanyakan hadis maudhu itu dalam fil ibadat, dalam hal-hal ibadat. Makanya itu ya disterilkan sama Imam Bukhari. Ya saya ulang lagi itu juga disterilkan karena nanti kejadiannya jadi ijabu malamnya jib. Kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam kitab Sulam Taufik. Kalau maudhu'nya orang-orang baik ini kita ikuti, nanti jadinya hadil ummah kena wajib yang semestinya tidak wajib. Makanya misalnya baca sholat, itu riwayat itu macam-macam. Nabi setelah sholat, istighfar salasan suman sorofa, hanya istighfar 3 kali, kemudian suman sorofa. Ada riwayat Nabi ngendikan, Allahumma inni ala zikrika wa syurika wa husni ibadati. Ada yang ngendikan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua riwayat varian ini ahyanan kaza, wah itu penting. Dan di semua hadis sahih itu Nabi pernah istighfar salasan suman sorofa. Supaya apa? Tidak ada kewajiban lagi di luar yang sholat tadi. Bidalili hadisil Arabi. Ketika Nabi ditanya orang Arabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apa di luar sholat yang mafruḍah itu ada kewajiban lain? Qala la. Nah, sehingga barokahnya riwayat-riwayat tadi tetap mana yang wajib diketahui, mana yang sunat diketahui. Tapi kalau tadi dianggap wajib, nanti syarat sahnya sholat setelah itu harus begini, setelah itu harus begini, kan terus jadi repot kan, terjadi ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah itu juga termasuk yang nanti disterilkan Imam Bukhari. Terus berikutnya, kuna ana sapa ingsun iku inda Ishaq bin Rahaweh, ini dawuh Imam Bukhari. Faqala mengko dawuh sapa Ishaq bin Rahaweh, ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Lau jamaktum, mbok yo ngumpulna sira kabeh kitaban ing kitab mukhtasaron kang ringkes utawa diringkes li sahihi sunnati Rasulillah maring sahih sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa amangka tumiba apa dalika mengkono-mengkono ikilah kaul Ishaq bin Rahaweh utawa apa dalika mengkono jam'u kitab sahih fi qalbi ing dalem ati ingsun. Fa akhadtu mangka tumandang ingsun fi jam'il jami' as-sahih ing dalem ngumpulna al-jami' as-sahih. Terus ini kata beliau yang mungkin beda dengan kita-kita sekarang, karena kita sekarang kadang nulis itu untuk gelar doktor atau untuk disertasi, atau kita nulis supaya dikatakan alim. Kalau dulu zaman Imam Bukhari ngendikane ma katabtu, orang nulis sapa ingsun fi kitab sahih ing dalam kitab al-musnad sahih hadisan ing hadis illa tasaltu, kecuali hadis sapa ingsun qabla dalika sedurunge mengkono-mengkono kitab sahih wa shallaitu lan salat ingsun rakaataini kelan 2 rakaat. Nah, terus halaman berikutnya itu halaman dalam cetakan kitab Hadis Sari di kitab Darul Fikr. Falamma ta'antu mongko semangsane manjing ingsun fi samani asrota ing dalam umur 18. Wasannaftu lan ngarang sapa ingsun kitab qadaya sahabati ing kitab tentang keputusan-keputusane sahabat atau perilaku-perilakune sahabat wa tabi'in dan tabi'in. Suma sanafku mengkono ngarang ingsun at-tarikha ing tarikh fil Madinah ing Madinah inda qabrin Nabi ana ing sandinge makome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun aktubu nulis ingsun hu ing kitab fil layali ing dalem pira-pira bengi al-mukmirati kan penuh bulan atau ing dalam bulan purnama. Jadi sini menunjukkan betapa Imam Bukhari itu tabarruk sama al-mawadhi' yang berkah. Saya punya sekian kitab itu mesti pernah ditulis di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling masyhur itu takrib. Mbah Mun tuh sering cerita ke saya tentang kitab takrib. Itu dikarang Abi Suja. Setelah dikarang selesai, niku nyambain Urian kan tidak ada pegawai profesional. Niku nyapu sareane Nabi. Terus beliau ngendikan, "Idza nadaitumuni fala taqulu ya Syekh, walakin qulu ya kana saqabri Rasulillah." Kena ngundang aku, aja ngundang Syekh, ngundangnya tukang sapu ning sareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus takrib barokah koyo ngoten niku barokah beliau khidmah ning sareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga gitu, semua penulisan Al-Jami' As-Sahih itu dekat sareane Nabi. Padahal beliau itu orang Uzbek gitu, dari Uzbekistan. Saat ini Bukhara dari apa? Uzbekistan. Tapi beliau punya warisan sama ibunya dijual, kemudian diberikan tanah dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama kayak wonten Masjid Bukhari itu dekat. Paham ya? Berarti
Betapa orang Islam itu mesti terikat ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis itu inda qabrin Nabi. Terus berikutnya Sonnaftu ngarang sapa ingsun al-jami'ah ing al-jami'ah sahih nggih sahih Bukhari niku. Min sitti mi'ati alfi hadisen saking seleksi 600.000 hadis. Tak karang visit ta asrota ing dalem 16 ya kayak data tadi ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa? Fathah kecuali sani asar sama ni asar karena depannya mangkus. Wa ja'al tulan gawe sapa ingsun hu ing al-jami' as-shahih tak gawe hujjatan ing alasan argumentasi dalil ilmiah sima ing dalam perkara beni kang antarané ingsun wa benawa lan antarané Allah taala. Terus saking hati-hati beliau kitab Bukhari niku kira-kira hanya 16.000 hadis. Membuang mukarrar itu sekitar 4.000. Tapi itu diseleksi dari 600.000 hadis. Pinten 600.000 hadis. Termasuk penyeleksian rawi. Napa penyeleksian napa? Rawi. Misalnya begini ya. Ada orang cerita bahwa hajinya Nabi itu ifrad. Yang satu cerita hajinya Nabi itu tamattu. Yang satu cerita hajinya Nabi itu qiron. Imam Bukhari hanya mengambil syahidul kisah, yaitu Jabir bin Abdullah, karena yang megang kendali untanya Nabi ketika napa? Haji. Dan beliau mendengar ketika Nabi bertalbiyah. Makanya kadang di Al-Jami' As-Shahih itu li'annahu syahidul kisah. Saya ngambil rawi ini karena yang menyaksikan ketika itu terjadi. Tentu kita sepakat kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi Imam Bukhari mentakdim sing menyaksikan kisah. Itu termasuk. Jadi meskipun sahih tapi menurut dia enggak kurang kredibel, diganti dulu. Sehingga dari 600.000 hadis hanya menjadi 16.000 setelah menghilangkan mukarrar. Jadi sekitar 6.000 sampai 4.000. Tapi mukarrar di Bukhari itu hanya mukarrar dari segi lafaz. Saya ulang lagi ya. Faedahnya enggak mukarrar. Saya beri contoh yang paling gampang. Ini dengerin ya. Kalau alhamdulillah kalau mau Pak Najib tahadus ini masa Sino Bukhari itu serius betul. Misalnya begini, Ja'at imra'atun min Khus'am, ada perempuan dari Khus'am. Kemudian Nabi ketika mau haji sama rombongan banyak, imra'atun min Khus'am ini nyegat Nabi di jalan. Ketika dicegat, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron, la yastati'u ayastamsika ala rahilah, wa fi riwayatin ayasbuta ala rahilah. Wah sayang Nabi jenengan tidak haji sedemikian dahsyat, tapi bapak kula mun sepuh mboten saged numpak kendaraan. Terus si Imro Anton tadi bilang, apa aku juan boleh ndak saya menghajikan bapak saya? Terus Nabi ngendikan, ara'aiti law kana al abiki dainun faqadaitihi. Ayan fa'uhu dzalik. Nak bapakmu diutang mbok sahur kowe itu cukup apa ndak? Ya cukup ya Rasulullah. Terus intinya ya begitu juga hajinya bapakmu. Kalau bapakmu ndak mampu, ya hajikan kamu. Terus orang-orang ahli fikih mengebabkan itu di hajjul ma'dub, hajinya orang sudah lumpuh. Jadi sebenarnya di Indonesia kan yang jalan itu hanya haji amanah. Sebenarnya ada usaha nunggu mati. Kalau lumpuh itu sudah boleh dihajikan. Itu Imam Bukhari mengebabkan berkali-kali. Di antaranya dibabkan begini. Babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Jadi kalau kamu kiai ilmunya cukup, ketemu orang di jalan, kalau ada tanya, dijawab saja, tidak usah disuruh sowan di dalam. Kalau ilmunya cukup ya. Kalau tidak cukup ya harus pulang dulu. Koordinasi sana sini. Tapi kalau ilmunya cukup, jawab saja. Buktinya Nabi tadi ada orang tanya, kok sowan ya, tidak langsung dijawab. Sehingga dibabkan babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Tapi tadi syaratnya ilmunya cukup. Terus di bab haji dibabkan 2 kali. Babu hajil ma'dub. Bab orang yang lumpuh itu bisa dihajikan. Terus dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli. Hadisnya masih persis. Karena ini kasus aneh. Perempuan kok gantikan ibadahnya lelaki. Itu biasanya notabene nggak boleh. Itu hebatnya Imam Bukhari. Jadi hadis itu sama persis. Tapi dibabkan 3 kali. Makanya terus dianggap wa min diqqatil Bukhari tarojim. Termasuk detailnya Imam Bukhari ketika bikin judul. Apa bikin apa? Judul. Hadisnya sama, tapi dengan judul yang berbeda, punya makna yang luar biasa. Makanya fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fikihnya Imam Bukhari ya di judulnya.
Jadi jangan pernah kamu bilang Imam Bukhari piye to hadis kok dibulan baleni. Paham? Iku gaya kritis, gaya cerdas tapi goblok. Jadi gayanya cerdas tapi terus kemudian cara ilmu hadis mengulang-ulang hadis itu liyukhrijat takriru an haddil gharabah. Jadi kalau hadis diulang-ulang menunjukkan hadis itu tidak riwayatul ahadi. Misalnya gini, kita ngeriwayatkan Mbah Torehan dari Pak Najib, dari saya, dari ini. Berarti rawinya tidak satu. Jadi lafadznya sama dari Rasulullah semua, tapi sahabatnya digonta-ganti. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Supaya apa? Hadis ini keluar dari status ahadi. Karena rawinya banyak. Lafadznya masih persis sama. Ya sudah ngerti ya. Jadi takrirul ahadis itu supaya apa? Mengeluarkan hadis itu an hadil gharabah. Biar tidak menjadi hadis aneh karena rawinya hanya satu. Itu termasuk. Makanya alhamdulillah jadi sinau terus kalau terus nol. Makanya beliau ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Jadi gampangannya kamu pakai Bukhari saya tak jamin selamat dengan ngarepe Allah karena ini sudah tak pikir betul, tak seleksi betul, dan beliau bertanggung jawab ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Beda kalau kita ngarang, apalagi nyuwun sewu kita ngarang fikih. Ya kan kumat-kumatan dalile al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Jadi kadang ngendikan A sesuk B sesuk C. Panen yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Ya bisa apa coba tuh? Dulu perempuan enggak boleh latihan nulis itu karena anak nulis terus pacaran jadi kiai dulu. Lah saiki perempuan kok uton kok goblok desa malah korban trafficking. Lah itu ya sudah memang begitu dulu konteksnya begitu, sekarang konteksnya begini kayak gitu tuh. Ya sudah, untungnya kita dibekali sangu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, karena ini yang di atas namakan hadisnya Rasulullah, beliau tanggung jawab sampai ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Terus kata beliau lagi, sannaftu ngarang sapa ingsun kitab ingsun rupane al-jami'. Tak karang fil Masjidil Haram, ing dalam Masjid Haram. Jadi kita tahu tadi beliau cerita dikarang di Masjidun Nabawi, sekarang cerita di Masjidil Haram. Betapa sesuatu yang sakral itu tidak boleh di tempat yang tidak sakral. Jadi beliau saking takzimnya pada hadis Rasulullah, milih tempatnya saja itu sakral. Kalau saya kira sekarang yang Bali lho angel temen contohnya. Nah misalnya terus ngarang hadis terus yang pantai. Terus mripate rodok piye ngono kan ya. Maksudnya saat ini nek ana kowe nulis kitab, aja golek tempat sing nulis kitab golek inspirasi. Terus nang pantai. Kira-kira utekmu dadi opo? Jadi hal yang sakral dikarang di tempat yang sakral. Jadi mukadimah. Kata beliau, wa ma adkhaltu lan orang nglebokno ingsun fihi fil jam'is shahih hadisan ing hadis hatta stakhartu sehingga istikhara ingsun Allah taala ing Allah taala. Jadi setelah lolos al-jarhu wa ta'dil ya, setelah lolos kualifikasi ilmiah tentu semuanya dimulai dari al-jarhu wa ta'dil. Saya punya kitab al-jarhu wa ta'dil namanya Lisanul Mizan karangannya Ibnu Hajar napa? Al-Asqalani. Sudah lolos jarhu wa ta'dil masih disolati minta petunjuk dari Allah taala. Padahal sudah lolos al-jarhu wa ta'dil. Bagaimanapun kita ini butuh Allah taala. Wa sholatu lan salat ingsun rakaataini ing rong rakaat wa tayak qantu lan yakin sapa ingsun sihatahu ing sihatal jami' as-shahih. Jadi setelah memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil masih istikharah dan disolati 2 rakaat sampai yakin sahih baru dimasukkan. Nah, sama nang mboten ngarang golek kroni, malah takok penerbite, iki laku ta ora? Jadi gak penting sahih ta ora, iki laku ta ora? Booming ta ora? Serang arah dadi Imam Bukhari ngoten niku. Nah, terus ngendikane beliau setelah karangan itu selesai, wa ana arju. Wa ana uta ingsun arju arep-arep sapa ingsun ayubarika yen to berkahi sapa Allah taala al muslimin ing pira-pira Islam fi hadil musannafati ing dalam ikilah pira-pira karangan kitab-kitab sing tak karang. Terus ini yang agak sensitif ya. Ini yang harus dimengerti. Al jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang. Dan itu artinya ngrasani, saya ulang lagi. Al-jarh wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani. Karena kita harus tanya, orang ini kredibel enggak? Masa lalunya gimana? Punya tagihan enggak?
Terus sertifikat masjid tahu digadekno gak kan panjang. Terus duit kas masjid tahu enggak dienggo wayoh misalnya kan harus ada itu misalnya. Kan repot ya. Mau tidak mau kan mengkonfirmasi. Lah itu kan ngerasani. Napa? Nah, makanya itu terus ditanya walam makilalahu. Kanan nas walam makilalahu lan semansane didawono lahul Bukhari apa dawuh ngene. Kanan nas ana sapa anasu manusa yang kimuna iku ngritik sapa anas. Ale kae ngatas sira atarikha ing tarikh. Ya kulo napa komentar sapa anas fihi ikhtiyabun nas. Fihi tetep ing dalam tarikh ikhtiyabun nas utawi ngrasani manusa. Faqala mengko dawuh sapa Imam Bukhari, innama rawaina dzalika riwayatan. Innama rawaina sing riwayatno kita dzalika mengkono ikilah. Niki apa? Ahwalan nas atau afalan nas riwayatan kan riwayat. Walam nakul lan ora ngucap ingsun hu ing dzalik min indi anfusina sing awakku dhewe. Jadi misalnya Zaid ini terkenal sekolah di Sarang atau di Qudsiah. Terus iki ahli hadis gak? Kan takok guru nih. Ngopo atau muhafadzah gitu. Nah Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Zaid itu goblok. Dari gurunya sih goblok. Mulane nek darani ngrasani mo. Aku ora tahu walam nakulhu min indi anfusina. Innama rawaina dzalika riwayatan. Tapi yang penting ben ora dadi rawi sing sekolah ra tau muhafadzah ben gak tau dadi rawi. Misalnya ini hafid gak? Takono kiai ini. Orang hafid tapi njuk wisuda. Kan terus terkonfirmasi no. Dadi ora hafid tapi njaluk di wisuda. Ini kalau waca ya sing teks masalah ngrasani ini. Boten iki kalau waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la arju an alqawaha wa la yuhasibuni anni ihtabtu ahadan. Aku kepen ketemu Allah lan ditulis wong sing ora tau ngrasani. Orang yang enggak pernah nopo ngrasani. Terus ngendikane Fathul Bari kula waos ya. Walil Bukhari fi kalamihi ala rijal tawakkin zaidatun. Tawakkin dari kata tawakkiyun wa taharrin balihun. Liman ta'ammala kalamahu fil jarhi wa ta'dil fa ikna aktsara ma yaqul sakatu anhu. Fihi nazarun tarakuhu. Wa qalla ayyakula kadzabun aw wadda'un. Jadi kalau misalnya Imam Bukhari ditanya Zaid itu rawi hadis yang kredibel ta ora? Mbah jute wong kudus ra ono sing gelem ngaji Zaid. Jadi beliau enggak mau ngendikan itu dari dirinya. Misalnya ada orang terkenal di Rembang itu ada orang alim namanya Zaid. Terus itu bisa enggak ngajeni? Jadi Bukhari, mbah ketoke wong alim-alim kono ra doyan. Pokoknya jadi lho ini betul guyon lho. Jadi beliau ya ora ngrasani makanya beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Dia clear dia. Terus niki buta seksi niki kula wae. Ini kan apa ini taharrin balik terus ngendikan inna aktsara ma yaqul sakatu anhu. Terus ada ngendikan fihi nazurun, kadang ngendikan tarokuhu. Cara Jawa tarokuhu wong ora doyan kok angel teman-teman. Napa tarokuhu wong ya misalnya ada Union Sewu, ada tokoh terkenal, senengane ngomong Islam. Takokno wae nang daerah kono. Jute ora ono wong ngaji dekne. Nak njuk obat akeh. Ini terus toro kan. Ya kan misalnya Union Sewu maca kiai terus meyakinkan terus kowe kepengin ngaji hadis dekne. Takok wae tangga-tanggane. Iya, gak ono wong ngaji. Nak takok ya takut obat ono. Jadi Imam Bukhari itu ya jadi al-jarh wa ta'dil di hadis itu tidak ngerasani, hanya menyelamatkan ahadits Rasulullah min watil kadzabin. Hadis itu harus steril dari omongannya orang-orang yang tidak kredibel. Lah berhubung ngrasani iku haram dikonfirmasi. Ya carane ngomongin Bukhari ku ya rada saenake dhewe wong ngrasani dhewe tapi koyo ngongkon wong ngrasani. Ditakokno nyampe tangga-tanggane ditakon. Yang paling masyhur itu cerita gini, meskipun di Jawa rontok di Slimorno. Saya baca teksnya langsung di Lisanul Mizan. Imam Bukhari itu datang ke satu daerah yang terkenal ada Al-Muhaddis Al-Kabir. Contoh di kitab itu si Al-Muhaddis Al-Kabir tadi itu mau makani khimar. Jadi contoh tapi ning Jawa jadi pitik. Lah makani apa nyekel khimar sing muncul terus ada tibenan semacam nopo jedeg dikekno terus khimare teko terus dicekel. Imam Bukhari langsung balik. Bodoni khimar. Ngono tok wis ra kasil ya Imam Bukhari. Bodoni khimar. Jadi cari Imam Bukhari ana nyuwun sewu ana kiai kok pitik kur bareng parek di cekel. Mboten rawi nopo.
Iku raja tega, ngambek pitik kok bodoni. Padahal orang ngasih lo duit, dane orang ngasih lo duit kira-kira ngoten lho. Lah ya bodoni pitik agak ngasih lo duit. Dane yo bodoni sing ngasih lo. Orang ngasih lo duit wis direwangi. Bodoni. Apa meneh sing Boten guyon tenan. Jadi kiai Jawa nggih pinter. Jadi contoh di kitab itu sebenarnya khimar berarti. Tapi ning Jawa kiai Jawa nak nyontokno pitik. Sing Imam Bukhari datang ke orang tertentu yang dia mau ngersakno ngriwayatkan ternyata bodoni khimar. Sing Jawa dadi bodoni pitik. Ya, termasuk bodoni bojo barang pun mboten masuk. Mboten masuk. Ini saking hati-hati. Jadi kata beliau itu innama rawayna dzalika riwayatan wa lam naqulhu min inti anfusi. Ya kira-kira iki Pak. Nomor salah. Gara Pak Nasib salah. Tapi sementing kula jenengan ngertos. Jadi ngrasani iku ya demi Kanjeng Nabi. Maksudnya demi Kanjeng Nabi ojo sampai orang mendesak wae kok ngrasani wong Islam. Jadi kalau mendesak supaya orang ini tidak ngatasnamakan hal yang sakral kayak Rasulullah, nggih mau ndak mau itu. Misalnya nyuwun sewu masalah nahwu. Kula mbek nahwu mboten fanatik, meskipun kula seneng nahwu. Tapi nek wis nggo maca Quran ta hadis, kita harus keras. Karena nanti dikira Nabi itu tidak afsahul khalaik. Paham ya? Misalnya ngeten ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, diwaca ilmun misal. Sahala wa diwaca sahal misal. Paham ya? Tariqan apa? Kalau itu diatasnamakan hadis kita marah besar. Karena nanti dikira Nabi itu ngendikan sesuatu yang mboten fasih. Tapi nanti ini tuku ning pasar, muni khoar, yosar, yasar, semua sakar barat mula ora hadis lain. Paham ya? Imam Bukhari kira-kira gitu. Nak iki ora tak jarhu, terus sithik-sithik muni kola Rasulullah. Itu bisa maudhu banyak. Ya kira-kira gitu. Jadi ngrasani yo dikira-kira lah nak mendesak. Napa? Mendesak untuk kepentingan Allah dan Rasul dalam bahasa syariat zaman ini harus al-jarh wa ta'dil. Kalau ndak ya ndak. Mulane kula suwun anak sing maca hadis niku sing hati-hati. Mergo sekali kamu baca ndak benar, itu mewakili nyuwun sewu dawuh Nabi. Dan itu berarti Nabi nanti ngendikan lahan, padahal Nabi mboten nate lahan. Makanya dulu tuh masyhur kula nak cerita bolak-balik sing wala tangkihu sama wala tungkihu itu ada orang baca wala tungkihul musyrikina sama orang Bedui. Kalau itu Quran saya tidak mau iman. Karena maknanya angkah sama nakah itu beda. Wala tangkihulan ojo nikah sira kabeh wong Islam al musyrikati ing wadon musyrikah itu betul fathah, napa? Fathah. Tapi kalau wala tungkihu kamu baca wala tangkihu berarti gini, wala tangkihulan ojo nikah sira kabeh wong lanang Islam ki ojo nikah al musyrikin ing lanang musyrik. Lha iku ora usah dilarang sing doyan iku sapa? Nah yang benar tuh bidomit tak no khitabun lil auliya. Jadi wala tungkihu lan aja nikahno sira kabeh para wali ing anakmu wedok utawa anak sing mbok waleni aja mbok nikahno al musyrikin. Jadi yang kedua harus bidomit. Nah seperti ini kita tidak bisa toleransi karena sudah hal yang sakral gitu. Tapi adik ini pas pidato atau pas ning pasar dia monggo ngomong-ngomong. Sakar parmel lah ngomong, tak penting loh. Nah Imam Bukhari ya kira-kira gitu. Kalau ada orang cerita New York, cerita Amerika, nggak sijar kuat takdir. Tapi kalau sudah bilang kola Rasulullah, itu beliau pasti ajar kuat takdir. Karena mengambil atau mengatasnamakan nama yang begitu sakral. Jadi seleksinya harus ketat atau sekarang. Ya harus ketat. Mau tidak mau kan ngerti track record orang itu. Caranya piye? Yo ngrasani wae. Lah ngrasani bahasa lu si al-jarh wa ta'dil ngono kok angel temen. Wah angel temen dadi bahasane ku hibah nak sakral dadi al-jarh ta'dil kok angel temen. Kalau ajane ape khusus, kiliana ora khusus malah bingung kabeh. Dan akhirnya beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan wa lam naqulhu min inti anfusin. Terus ini bab sanaul ulama alaihi. Ini kesaksian ulama-ulama tentang kredibilitas Imam siapa? Bukhari. Ibnu Khuzaimah ngendikan ma tahta asimis sama'i a'lamu bil hadis min Muhammad bin Ismail. Ma tahta asis sama ora ana iku ing ngisore langit a'lamu sapa wong sing luwih alim bil hadis min Muhammad bin Ismail ya. Ini asmane Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Terus kata Imam Tirmizi atau Turmudi niku
Tiang Kiai Jawa maca Tirmidzi ana, sing maca Turmudi ana, sing maca Tarmidzi ana. Ora melok brokoi dadi terus enak-enak maca. Tapi itu kata Bazibar dulu, saya baca di kitabnya Bazibar. Ajamiyun fasna fihi masita. Jadi jeneng ajamiyun yen nasibe ngono. Haji ning kiai kene sibro milisi. Bareng ngaji ning pondok ya sibro mulasi. Terus dari kiai ini, sing semurabok sementing rabok waca mules. Kalau di sini apa bacanya? Milisi atau mules? Apa? No. Sibro milisi. Ya macam-macam, dikit-dikit pun macam-macam. Nak Tirmidzi populer. Turmudi apa Tirmidzi? Apa? Tirmidzi apa Turmudi? Yang banyak Tirmidzi. Yang banyak Tirmidzi. Ya kayak itu kan nama ajam, makanya ajamiyun fasla fihi masy. Kayak gitu. Itu memang ya sudah terserah jenengan itu. Dawe Imam Tirmidzi lam ora ningali ingsun aklama ing wong sing luwih ngalim bil ilali lan pira-pira illatul hadis wal asani dilan pira-pira sanate hadis min Muhammad bin Ismail dibanding Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wa qala lahu Al-Bukhari sapa muslimun sahih Muslim asyhadu nyekseni ingsun anahu ing sak temene kelakuan la ora ana iku fid dunya sapa misluka sabadane sira. Dadi sahih Muslim sing diarani as-sahihain. Mestinya normalnya itu kan Sahih Muslim itu serival Imam Bukhari. Tapi ternyata Imam Muslim sendiri bersaksi asyhadu annahu laisa fid dunya mislu. Jadi asyhadu nyekseni ingsun ana sak temene kelakuan laisa ora ana iku fid dunya sapa misluka. Sehingga enggak pernah Imam Bukhari itu ada yang mengatakan sejajar dengan sinten? Muslim. Tetap orang sepakat Bukhari dulu baru Muslim. Nah, baru di tartibul abwab kata ulama itu orang lebih suka Muslim. Hanya suka loh ya, bukan urusan klasemen sahih. Hanya apa? Suka. Imam Muslim itu membabkan hadis berdasar fikih nasa mansuh sehingga lebih gampang Pak Haji. Jadi misalnya gini, dulu saya ulang lagi dulu. Dulu itu pernah kejadian innamal ma' minal ma'. Jadi ada sahabat ya mungkin mbok bojone ayu, mbok ngantenane ra roh, diceluk Nabi langsung mlayu-mlayu cek sarongan medel-medel. Terus kata Nabi, la'allaka ajalnaka. Jangan-jangan aku ngususoni kowe, Cung. Sebuti Nabi, kalau mau sampun tapi dereng inzal. Mboten iki inna wa la tahi minal haqq ten wa. Kalau mau sampun tapi dereng inzal. Terus Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Yo wajib adus nak nganti inzal. Itu di Muslim itu di depan. Setelah itu langsung disusuli idzal taqal khitan al khitan faqat wajibal husnu langsung mboten ngenteni sekian. Nah itu hebatnya Imam Muslim. Jadi kalau sudah ada khitan ketemu khitan maka wajib mandi meskipun tidak inzal itu langsung. Misalnya ada lagi di Muslim babul wudu mimma masaddunar. Kamu tahu kan neraka itu panas enggak? Panas. Perlawanan neraka itu pakai air. Makanya dulu kalau orang makan sate, makan jagung bakar itu wajib wudu karena dulu aturannya al wudu mimma masaddunar. Jadi kalau makan sesuatu yang kena api wajib napa? Wudu. Setelah itu Imam Muslim langsung nggak sampai sekian baris kalau riwayat itu selesai babun bab tidak usah wudu kalau memang masadhun. Nah, jadi itu kelebihannya Imam Muslim langsung urut sehingga di sarang Bukhari itu tidak jadi muqarrarat tapi Sahih Muslim jadi muqarrarat di MGS di Ghazaliyah karena tadi tabwibnya itu lebih tertib bagi pengamat fikih itu lebih gampang gitu. Lebih gampang. Ya saya dulu sholat itu ya omong-omongan. Ya gak disuruh ya ada sama Nabi. Jadi dia nak sholat kenangan. Jangan tiang putih, pulau kudus. Dan jangan pulau pati. Itu omongan. Terus setelah itu terus Nabi dengar. Terus Nabi ngendikan. Jong sholat itu ya omong-omongan tapi mbek pangeran naik. Layas suhu via kalamun adam. Ya bener sholat itu omong-omongan tapi omongnya mbek pangeran. Jadi banyak urut. Jadi bab omongan di sholat ditoleransi, terus bab tidak ditoleransi. Nah itu urut. Nah, saya ulang lagi, apa? Urut. Termasuk nyuwun sewu kelebihannya lagi di Fadhoil. Fadhoil juga urut Sahih Muslim. Misalnya gini, Pak Najib yang terkenal ini dalil kita. Saya ulang lagi dalil kita. Benora iri presiden. Nabi itu thayyiban nafsi. Happy betul. Ketika Fathu Mekah itu happy betul. Senang sekali. Thayyiban nafsi. Senang sekali. Sesenang-senangnya karena Fathu Mekah. Saking senangnya beliau minta diantarkan ke Mekah, terus minta kunci. Pak itu yang megang itu Utsman bin Toha al-Hajabi. Saya itu sholat di dalam Ka'bah. Saya ulangi sholat di dalam Ka'bah.
Yang bisa sekarang hanya presiden. Setelah keluar, ini dawuh Sayyid Muhammad, Nabi itu kelihatan hazinan, kelihatan susah. Terus kata Nabi ditanya Aisyah, kenapa engkau sekarang susah padahal tadi seneng? Aku getun mlebu Ka'bah. Kok nak umatku mengira jadi tatimmatul haji, ana sing maca titimmatul haji, engkau terus piye? Berarti aku iku getun mlebu Ka'bah. Engko nak umatku nganggep iku penting terus tersiksa nek gak mlebu Ka'bah iku piye? Intine iku mlebu Ka'bah akhirnya Nabi ku getun. Alhamdulillah kene ora tau mlebu Ka'bah. Ngoten maksudnya. Jadi gak usah iri presiden maksudnya. Mergo sing tau mlebu iku getun. Alhamdulillah kene. Jadi kita ini orang Indonesia itu yang benar itu dua. Nabi itu belum pernah menegur orang baca surat pendek. Tapi pernah menegur orang baca surat panjang. Isi kue gue dalil. Wong niki mboten nyangoni belinge sampean mboten. Sedurunge wis beling maksudnya kan daripada beling radhi dalil. Nggih to nggih. Mu'ad dimarahi afatanun anta ya Mu'ad. Itu karena baca surat panjang apa pendek? Inna minkum munafirin. Itu ketika panjang apa pendek? Ora usah dijeruk-jeruk. Wah, maksudnya kula niku gamane disuwun tulung Pak Najil, kok ngomong ilmu, sampean cocok ya karepmu ora ya kualat karepan ana takbire ora cocok. Yang jelas kula mboten niat fakhru bil ansab, mboten niat bangga mbek nasab, tapi kula ben jenengan tetep biarga diri. Yen kula nu tiyang khusus bius kula sareane teng nguri makom Mbak Asnawi Sepuh, Mbak Maksum, Mbak Soleh. Terus kula nanggep mawon pulang kampung, nek sampean ora perlu ngrasa utang jasa ngaji terus nganggep kula penting wis penting para pangeran pun. Wis kere ora para pangeran sampe opo ning donya mboten jelas. Lah syaratnya para pangeran itu diadab mbek guru sih kira-kira dhewe lah pokoke. Diwolak-walik. Terus kula terusaken nggih. Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari Al-Warraq. Niki. Roa itu ningali ingsun Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam ing dalam turu. Tak tingali yamsi halil lumaku atau ingkang lumaku sapa Muhammad bin Ismail. Ya Kiai Jawa itu kalau ngajar qawaid i'rab itu kalau ada jumlah fi'liyah setelah ma'rifat itu aturannya salah. Tapi rata-rata Kiai Jawa tetep muni kang mergo ya wis kadung rah kulino napa. Jadi yamsi ingkang lumaku. Sakjane kan wa ba'da urfin khalisin halan turo. Jawa ora usah bener nemen-nemen. Malah ujub malah repot. Kalau gak ada kiai ku alim tapi nak maca model salah. Kenapa jenengan sering salah? Selain kadang ya salah bener ujub. Lah nek sampean maca kitab salah tak anggap ae ben ora ujub. Ya selain salah tenan alhamdulillah. Jadi ya salah tenan ambek ngilangi. Ujub. Roa itu ningali ingsun Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam ing dalam turu. Yamsi ingkang lumaku sapa Muhammad bin Ismail khalfan Nabi ana ing gurine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan Nabi halute Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yamsi ya tindakan sapa Nabi. Fakul lama rafa'a mongko sumangsane mongko setiap kali ngangkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu ing jelamaane Kanjeng Nabi wa doa mongko ngletakno sapa Al-Bukhari qadamahu ing jelamaane Imam Bukhari fi dzalikal maudhi'in lamangkono mengkono panggonan sing tau diinjek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya itu betapa persisnya lafaz-lafaz Bukhari ning lafaz sing nate didhawuhna Kanjeng Nabi. Mergo dadi ada orang mimpi Nabi itu nginjek tanah yang membekas, tentu temen iki nggih, membekas iki contoh niki. Nabi nginjek tanah sing cara sakniki membekas dan itu mesti yang pernah diinjek Nabi Imam Bukhari nginjek sepersis itu. Nah sampean kan enggak misalnya Rasulullah nginjek teng mriki sampean teng mriko. Dadi melancenge kakean no. Malah tidak perlu Nabi ngulon sampean ngetan wae kumun. Parah niku parah niku. Parah niku. Tapi Imam Bukhari boten dipeni wonten sing mimpi napa Nabi nginjek tanah dan tanah yang pernah diinjek Nabi sepersis itu juga tepat di situ Imam Bukhari meletakkan qadamahu. Jadi kamane riwayatul Bukhari ku muttafiqah ambek asli teks sing nate didhawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing riwayat Bukhari persis kaya sing nate didhawuhna napa? Kanjeng Nabi. Mergo fakullama sebuti apa? Fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa al Bukhari qadamahu fi dzalikal maut. Dan iki sing maca Kiai Jawa nak maca seringe Farbari, tapi tak jane sing bener Firobri. Tapi ya sanad wong akeh lho. Soale sing maca Farbari, wonten sing maca napa? Firobri. Kaya Dinawari lho. Itu Kiai Jawa nak maca Denuri, sampai sejen anu Denuri wis kakean. Padahal tak delok teng
Mau jamul buldan iku bikas ridal dinawari. Dinawari. Lah ya nek bukan nisbat kan berarti dinawari ya. Tapi ngomong ke kadung jenis itu Zainuri, alhamdulillah. Iya, pakai Zainuri. Tak bala-balan. Rata-rata Asnawi juga sama, beberapa orang baca itu Isnawi. Tapi memiliki Asnawi. Ya wis sesuai wong ra melok jenakno wis. Nuri nak bangun itu. Ora melok ge jeneng kok ribet. Bangun kadang maca bardisbah, kadang maca bardasbah wis. Ngono jeneng ajam cara kene mbok parmen, mbok parlan. Ya memang betul. Yang pertama Islam itu ya beliau. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhira ini yang nyon sewu ya. Abauhu yang pertama Islam ini bardisbah ini. Di Islam no tiang Ju'fi. Sehingga nisbatnya ke Ju'fi karena yang Islam kan buyutnya. Dan ini nama Ajam murni nama apa? Ajam. Ya kalau terusakan ya. Jadi yang jelas betapa Imam Bukhari ini luar biasa. Ini ukurannya apa? Fakullama rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu wa du'al Bukhari qadamahu fi dzalikal mauta. Terus Al-Firabri atau Al-Farbari itu kok langsung niku terang jenengan mawon. Roa itu ningali ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalam turu faqala li. Mongko dawuh sapa Nabi li maring ingsun, aina turidu. Aina iku maring di turidu ngarepno sira. Kowe ape moron ndi, Cung? Fakultu mongko matur ingsun uridu Muhammad bin Ismail. Kula badhe teng Muhammad bin Ismail. Faqal aqri'hu minnis salam. Aqri' macana sirahu ing Muhammad bin Ismail min sang ingsun assalamu ing salam. Dadi wong kok diuluk salami Kanjeng Nabi. Betul. Dadi ngono wong iki ketemu Nabi jong gak pening ndi. Kula badhe teng Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jong titip salam. Aqri'hu minnis salam. Jadi ini kesaksi. Waktu walhasil Imam Bukhari itu ilmu lahir ya terpenuhi. Ini ku al-syarhu wa ta'dil. Ilmu wali ya terpenuhi kesaksiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buatan sertifikasi kemenak, buatan langsung Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi. Terus Abu Zaidin Al-Maruzi. Ini kita tokoh fikih. Masyhur karangannya kata Abu Zaidin Al-Maruzi. Kantong fikih-fikih kata apa? Al-Maruzi. No? Al-Maruzi. Kuntu ana sapa ingsun nak iman wong sing turu bena rukni antarane rukun. Nggih, rukun Hajar Aswad wal maqam lan maqam Ibrahim alaihi salam. Aku turu antarane ar-rukni wal maqam. Faraitu mongko ningali ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalem turu. Faqala mongko dawuh sapa ini orang ahli fikih. Faqala mongko dawuh sapa nabi li maring ingsun. Ya Aba Zaidin he Aba Zaidin. Ila mata tumeka maring kapan tadrusu dresira kitab Syafi'i. Ila mata tadrusu. Kowe amen sinau fikih wae iku nganti kapan? Wala tadrusu lan ora tau sinau sira kitab ing kitab ingsun. Ya, bacanya tadrusu karena di Quran wa bima kuntum napa? Tadrusun. Jadi ikutnya bidomi ainil fi'li. Jong kowe amen sinau kitab Imam Syafi'i terus kapan kowe sinau kitabku? Jawab Nabi wala tadrusu kitabi. Fakultu ya Rasulullah wa ma kitabuk? Terus kitab jenengan napa? Jenengan umir atau ngarang kitab? Qal Jami'u Muhammad bin Ismail ga sinau Bukhari padha karo sinau kitab. Terus niki kangge targhib, nggih, niki kangge targhib niki khidmah kula. Nek kula mun matur Pak Najib, kula purun mulang Bukhari tapi regane ra dilarang, kula mboten ngaji ruwah, nggih mboten ngaji Ramadan. Kok penak juga kongkonan terus. Jadi misalnya ngongkon iki haram yo harame ra kakean. Nak manfaat yo ora rakus ning manfaat wong liyane nggih Jadi pun bener ning cara. Tapi ora sintai. Ora sintai jero. Yang jelas kula niku gadah adat nak ngaji ku tenanan. Nak ibadah mulang yo tenanan. Jika kula nganti damel ngeten iki iku bukti nak kula niku napa? Tenan. Riyen wong nak pengarang kitab. Niki di antara niki kula waos ya, tentang Imam Bukhari bukan tentang yang lain. Riyen tuh ngarang kitab, kata Imam Bukhari itu berapa? 16 tahun. Pinten? 16 tahun. Itu di antara sebabnya adalah kitab itu dibawa kemana-mana, diulang, ditasih. Kula niku sinau Bukhari mau Pak Najib kula dudono takriran kula teng Bukhari. Mboten niat pamer ya ben sampean pirsa bahwa ini ndak main-main. Kula sinau nggih tenanan. Mboten krana badhe mulang jenengan, mesti sinau tenanan. Terus badhe niku kula badhe mutusno teng mriki
Purun maksudnya purun dikongkon apa purun khidmah ora roh pokoke purun. Niku gue terus tak sinauni tenanan, tak sinauni malih. Salah lagi, nomor tak sinauni malih. Itu di antara hebatnya ulama riyen, kula waos ya. Niki kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari ora pinter seperti ini di antara aqamtu bil Basrah khamsinin ma'i kutubi usannifu wa ahujju wa arji'u min Makkah ilal Basrah. Dadi ngalor ngidul kitab ditulis di Mekah. Engko ning Basrah ya digawa engko menawa duwe insting utawa ngoreksi langsung catet. Iki kuwi ngalor ngidul. Saiki ora, anggere booming dicetak terus dipayu mau takok ora takok isine. Piye royaltine? Mboten nyindir tenan ya maksud niku. Lha iki sedine kersane. Begini. Wa ma'i kutubi. Jadi ngalor ngidul ma'i kutubi. Sonnef wa ahud wa arsi min Makkah ilal Basra digawa ngalor gitu. Terus niki jami terus wa sonnaf tu jami aku tuh salah sama roh. Dikoreksi. Jadi saiki gak ngoreksi payu piro terus bagian piro. Lho boten kon gak main-main. Niki teng Hadis Sari kitab sing kula beton iki namanya Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari. Ngen kula cetakan Darul Fikr. Jadi kalau halamannya nggak sama, berarti beda cetakan. Tak sama kan gak di kitab ya, jadi gak beda halaman, apa? Jadi kalau nulis lu ya rada ngenyek asline, serang arah do kitabnya tadi tak gawekno. Wis persiapan. Suudzon yang berdasar, no. Lah kalau misalnya apa husnudon, apa jangan-jangan harus duwe, ketoke gak ono datane padahal. Husnudon kan butuh data. Suudzon haram. Akhirnya ya bena suudzon tapi nafsu. Jadi mau suudzon yang berdata. Nggih mau. Nak haram jenenge hibah, napa? Nak halal jenenge al-jarhu wa ta'dil. Paham ya? Nak haram jenenge hibah. Nak halal jenenge al-jarhu wa ta'dil. Ane fakir gawe istisna ngrasani songola iku ya ono. Terus ana wong nglamar kira-kira mandharat ing cawe wedok iku kan kancane sing roh wajib ngrasani kan iki. Mergo Nabi ketika wonten tiyang dilamar calanang wong loro, Nabi nyatane nyon sewu ngendikan. Ama Muawiyah ngene, nek iki ngene Abu Jaham ngene. Muawiyah fasokluk lama lalah kena dirabi iku melarat ra dipopo. Mun zaman mondok awak sitoke melarat kemudian nggo awak sitok liyane tambah melarat. Lah sing sitok Abu Jaham iku sugih tapi nutukan. Fala yadul asoan atike iku ya sugih tapi penggaweane KDRT. Iku terus digo dalil nek ana cah wedok entuk wong ra jelas iku sing roh wajib ngrasani. Lah ngrasani iku nak bener jenenge nasihat. Penak pokoke. Pokoke Islam iku gampang. Kok nek ngrasani kok bener iku nasihat. Ono nek sing ngomong wis kiai terkenal adil, kita nasihati nduk ya. Sing ape rabi kowe iku ora bener. Tapi nak kowe rival perburuan. Ya rival perburuan cah wedok iku jenenge iku perhasutan, apa? Jadi soleh sik iku penting, apa? Soleh sik iku penting. Wong nak soleh iku penak. Dina rondo ayu jare tarbiyah, mergo soleh. Penak ra soleh ya pesen. Mulane wong sementing soleh sik, no? Kok gampang terusane iku. Enggak ono cawe itu ayu-ayu butuh dibinanake soleh, beneri akidah ahli sunnah baca mulang carane khaitu piye nek istihadah piye. Jenenge ya mulang ya tarbiyah. Tapi kowe nek ora soleh ku pengincaran jenenge. Napa? Dadi soleh kok ora iku penting. Dong ya. Nek ke soleh jenenge tarbiyatun nisa. Nek ora soleh pengincaran. Ini di sing kena di trafficking ini sing kena. Jadi ini jelas ya kalau wau. Buatan kalau butuh seksi bukan karena suudzon buatan riyen Abu Bakar. Kalau nu trauma mbek cerita Abu Bakar. Abu Bakar itu diparani wong desa. Saman kalau gak percaya lihat di tafsir Syekh Nawawi teng yahkumu bihi dawa adlem minkum hadyam baliwal Ka'bah. Wong desa sowan Abu Bakar, piyambake mateni hewan tertentu. Terus takok Abu Bakar, ini jazae napa kan? La taqtulus saysa wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am iku piye yahkumu bihi dawa adlin wong loro sing adil. Wong desa takok, ya khalifah Rasulullah pas iku mun dadi khalifah.
Kula nu mateni niki, cara jenengan jazae napa, misune napa, dendane kula napa. Abu Bakar mau ngowah. Delala Abdurrahman bin Auf liwat. Napa Abdurrahman bin Auf sinten tapi sing terkenal Abdurrahman liwat terus diceluk. Diceluk dijak musyawarah, cara kowe piye? Nggih nyembelih niki. Terus lagi Abu Bakar jawab. Pas jawab cah desa iki grutu. Dadi khalifah wani takoki ngene ra iso malah takok wong liya. Ternyata Abu Bakar juga ngamuk. Saya nggak tahu Abu Bakar kan terkenal sabar. Ajaran ini goblok yang ngamuk juga. Ngamuk itu loh. Ya Harobi, wong desa. Wes takok dijawab ngomentari aku goblok. Terus ngamuk. Alam tasma itu terus. Kue rakrungu tah aturan Quran yahkumu bi dawa adlin. Wa ana wahid wa huwa wahid. Aku sitok iki sitok dadi loro. Nah wong sitok iku ora cukup. Jadi aku takok Pak Najib ora ape takok terkip mboten nggo seksi. Ngono kowe suudon, jebule wis Pak takok Pak Najib ngenyek wong. Mboten. Mergo ben yahkumu bi dawa adl. Mboten maksudnya mboten iki tenan, mboten pisan. Ya jadi beliau baca sendiri kan wa ma'i kutubi. Jadi kemana-mana itu bawa kitabnya terus beliau ngendikan wa sannaftu jami'a kutubi salasa marrat. 16 tahun, kadang ning Basrah 5 tahun dibawa, di Mekah 4 tahun dibawa, di Madinah. Oh ngalor ngidul saya kemanapun wa ma'i kutubi. Kayak apa kitab ini sudah terseleksi sedemikian rupa. Jadi memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil, dia memenuhi kualifikasi wali karena disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasus mirip cerita Ihya. Itu sebenarnya. Nah, ya kata ini kan adanya tiga alarm ya, jadi nak ono pengusiran ketoro. Sore Imam Malik riyen pas ngaji kok dielingno azan. Ngaji ku ora kalah mbek azan. Tapi sakniki kan mboten angsal ngeten nggih. Imam Malik pas ngaji kok dielingno muadzin. Niki wayahe napa? Azan. Apa yang saya lakukan gak kalah afdal mbek azan. Nek tumrike ngoten kan di PHK mbek Pak Najib. Anut mau anut protap mriki. Harus ini leren nggih seneng nang bar nang wit nang ngopi kok repot. Maksud kula jenengan kersane ngertos ya, dadi Imam Bukhari niki sing terakhir tentang uji kelayakan. Jadi beliau pernah dites 100 ahli hadis dengan sanad sing diwolak-walik dan beliau bisa mengembalikan dengan sanad yang benar. Dari walhasil kualifikasi ilmu beliau itu mengalami berbagai tahap, termasuk wonten wau perhasutan wau. Orang-orang yang hasud ini masyhur sampai diprovokasi. Kan sampai punya rival beliau itu gurunya Imam Muslim. Ya hasil debat terbuka, ya wow dites sampai ngoten. Jadi kemun sunnatullah likulli dzini nikmatin apa? Maksud. Sama seperti Imam Sibawi dulu dijuwe Imam Sinten kisah di depan apa? Umum. Dan karena orang Arab itu bahasanya ami, wong bela Imam apa? Kisai terus piyambake ngeluh. Terus kila sababa mautih, peristiwa itu menjadi sababa apa? Mautih. Lah ini kumpul sunnatullah. Terus kalau suwun iki napa? Cerita-cerita terus tentang sinten Imam Bukhari. Terus ketika beliau, nah ini pilihan ya, ini pilihan. Ada raja yang senang beliau sampai ngundang. Imam Bukhari ngendikan, inilah uzilul ilmah. Aku ra gelem nak aku sing teko. Wonge kon ngaji aku rene. Iku mirip jawab Imam Malik al ilmu yu'ta layati. Akhirnya raja iku sapian yo soke Imam Bukhari gak sarawone ngomahku maca aku raja. Anakku tak kon moro. Tapi ngaji khusus sampai anakku. Jawab Imam Bukhari, la yasauni an akhussa bis sama'i qauman duna qaumin akharin. Ta iso nak wani ngaji yo kudu kanggo wong akeh. Memang Islam mbahmu. Jadi akhirnya terus itu yang menjadi sababal wahsyah bainahu wa bainal walil amri. Itu menjadi hubungannya agak gimana ya. Jadi intinya kita ikut Bukhari itu riwayatnya saja tentang hadis. Soal pilihan-pilihan sosial beliau kadang nggak sama dengan Imam Syafi'i, tidak sama dengan guru-guru kita. Itu nggak masalah. Mulai dulu memang istilahul a'immah rahmah. Zaman rasa terlalu kotok. Ulama oleh teko ning raja nggih keliru. Nabi Musa itu diutus pangeran rawuh ning Firaun. Ayo, Firaun sing ngaji tak Nabi Musa sing maro me Firaun. Lalu dari gawe bangun yo dakwah yo macam-macam. Kiai teko yo oleh, ditekani oleh wong Nabi Musa ya sing diutus Allah ning umpama wajib
raja sing teko, Firaun sing dikon teko ning ratu mriki sing ma'ruf nggih Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat iki kersa ngaos teng pendopone sampai Kartini. Kan kersa rawuh teng Mbah Nawi dadi. Baraten nggih kersa. Dadi nak sampean ora payu diundang ning kabupaten muni wae aku koyo Imam Bukhari. Tapi nak diundang ya koyo mau Raden Asnawi kersa nggih Mbah Saleh Darat. Nuturi. Itu orang jaluk proposal ya, nuturi. Nuturi itu orang rugi. Tentu popo. Sarong saiki. Ya terus, nah ini yang terakhir. Mengke kula waos Bukhari apa? Pertemuan berikutnya. Sementing jenengan ngertos betapa Imam Bukhari itu tahta nadzari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diawasi sinten Kanjeng. Suatu saat beliau itu sudah dekati wafat. Dekati wafat terus ada wali mimpi ra'aitun nabiyya fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa waqifun fi maudhi'in fasallamtu alaih farad alaihi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qal antaziru Muhammad bin Ismail. Terus ada orang mimpi ketemu Rasulullah misalnya malam Sabtu memang wafatnya beliau itu hari Sabtu. Jenengan kok teng mriki teng kampungnya Imam Bukhari teng Uzbek berarti kan wafatnya teng Uzbek. Jenengan kok teng mriki nabi kok aneh jenengan teng Madinah kok teng mriki. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jadi wafatnya itu cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di jam yang sama dengan mimpi itu beliau wafat. Yes, ngoten mawon nggih Al-Fatihah. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul ars. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul ars. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul ars.